आज सुबह उठे तो मजांग का केस सामने था, जहां पर खातून है अपने 4 बच्चों के साथ ये रहती है, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। इस खातून का शोहर परवेज जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा और आज से तकरीबन 6 माह पहले ये खातून इस फ्लैट में शिफ्ट होती है। अब एक डीलर है शाहिद नाम का, वो यकीनन इस खातून को ये फ्लैट लेकर देता है या जो भी इन दोनों की आपस में दोस्ती है। जवान बेटियों की माँ है, तकरीबन इस खातून की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान में बताई जा रही है। अब ये आदमी जो है, इसके बारे में जो मोहल्लेदार अभी कह रहे हैं, अभी तो सिर्फ वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि अहले इलाका कह रहे हैं इनके बारे में। उनका कहना है कि जवान बेटियों की ये माँ है और इसकी इस डीलर के साथ दोस्ती थी। दोस्ती बढ़ते बढ़ते घर में आना जाना शुरू हुआ। 6 माह पहले ये आई है। इसने घर में एक छोटा सा सैलून, ब्यूटी पार्लर आप कह लें, वो बनाया हुआ है, जहां पर खवातीन जो है वो इससे सर्विसेज लेने के लिए आती हैं। जो बिल्कुल इसकी नेबर है, जिसका फ्लैट का जो दरवाजा है वो बिल्कुल इसके दरवाजे के साथ है, उस खातून का कहना है कि ये 3 बजे के करीब दोपहर को जॉब पर जाती थी रंग महल की साइड पर, और वहां से तकरीबन ये 7-8 बजे वापस आती थी। यानी कि इसकी इस तरह की रूटीन्स बताई जा रही हैं। यकीनन इसने घर में छोटा सा बनाया होगा सेटअप, जिससे इसका वो सिलसिला चलता होगा। अब ये जो शाहिद नाम का बंदा है, उसके साथ इसकी ऐसी दोस्ती है कि घर में आना जाना है। जब भी कोई आपके घर में आता जाता है तो आपको लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा, सभी देख रहे होते हैं, सिवाय आपके सभी देख रहे होते हैं। तो ये आदमी इसके घर में आता था, वो दोस्ती, मोहब्बत, मुलाकातें, वो सारा सारा सिलसिला जो है वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद था। अब इसकी और उसकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी, और उसकी वजह थी इसकी जवान बेटी। ठीक है, अब वो जवान बेटी के ऊपर बुरी नजर रखता था। वो कहता था कि अपनी इस बेटी कि मेरे साथ ताल्लुकात बना दो, या जिस तरह के ताल्लुकात तुम्हारे साथ हैं वो मेरे इसके साथ भी करवा दो। कोई भी माँ इस चीज़ को तो नहीं बर्दाश्त करती कि उसकी बेटी के ऊपर कोई भी ऐसा शख्स जो कि उसके साथ ताल्लुकात में है, वो उसकी बेटी के ऊपर बुरी नज़र रखे या उसकी बेटी की डिमांड करे कि भाई अब तुम अपने साथ साथ अपनी बेटी मेरे आगे पेश करो। इस वजह से इन दोनों की दुश्मनी बनी, और इस खातून ने उस आदमी के ऊपर FIRs भी करवाई हुई हैं। और इनका झगड़ा सिर्फ फ्लैट की हदूद में नहीं था, इनका झगड़ा नीचे गली में भी होता था। नीचे गली तक इनकी आपस में गालम गलोच और एक दूसरे के गले पड़ने वाला हालात थे, जिसकी वजह से सब लोग इनके बारे में जानते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 माह में हम लोगों ने इतने झगड़े, इतना कुछ इनका देख लिया। पहले हम लोगों को इस चीज पर एतराज होता था कि इसके घर में क्यों आना जाना है, अब हम इनकी लड़ाइयों से तंग थे। अब भी इनकी लड़ाई हो चुकी थी, इन दोनों की आपस में तल्ख कलामी हुई थी, और ये उसका नतीजा निकला है कि ये रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में आता है। इनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है। अंदर से बच्चे जो हैं उनकी चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं कि हमें बचाओ, क्योंकि इसके पास असलहा पिस्टल मौजूद थी इसके पास। बच्चे अंदर शोर कर रहे हैं। बच्चों के अंदर चीखों पुकार की वजह से जो हमसाई है उसने 15 पे कॉल की है। हमसाई की जानिब से 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस जो है तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आई है। ठीक है, अब जब तक पुलिस 1.5 घंटे के बाद वहां पर पहुंची है, तब तक ये आदमी सारा काम कर चुका था। सबसे पहले इसने अपनी उसी पिस्टल से घर का लॉक तोड़ा, मेन दरवाजे का जो फ्लैट का है। उसके बाद ये अंदर एंटर हुआ, इसने उस खातून को मारा। खातून मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उसकी एक बेटी को मारा, उसके बाद उसकी दूसरी को मारा, तीसरे को, चौथे को, चारों बच्चों को इसने गोलियां मारी हैं, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो उसी वक्त मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, खातून समेत। अब पीछे बचा ये, और ये जानता था कि इसके नताइज अब इसके बाद क्या होंगे। लोगों को तो पता था कि घर में किसका आना जाना है या क्या मामलात है इसके। उसके बाद इसको पता था कि अब जितनी गोली बची है, 1 गोली बची है, तो उसके बाद मैं इनके ऊपर ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं अपनी भी ज़िंदगी का इख्तिताम करूं। वहीं पर इस शख्स ने अपने आप को भी शूट किया है, और ये भी वहीं पर मौजूद था। यानी कि 4 लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, जिनमें से एक वो था जिसने इन तीनों को पहले मौत की नींद सुलाया, और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है। पुलिस अभी इस वाक़ये के बाद क्या चीज़ें बताती है, अभी ये आज का वाक़या है, पुलिस इस वाक़ये के बाद अभी क्या
اپنی انیشیل رپورٹ میں بتاتی ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا, یہ کیوں کیا گیا. ان کی آپس میں یقیناً دیکھو تعلقات تو تھے نا, کسی کی بھی ایسی تو کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ خاتون کے گھر میں گھس آئے اور اس کو اس طریقے سے مار دے. اور یقیناً دشمنی جو ایک ایسے تعلقات ہیں جو کہ اس حد تک ڈیپ تعلقات تھے, وہ اتنی بھیانک دشمنی میں اگر تبدیل ہوئے ہیں کہ جہاں پر مرنے مرانے پر آ گئے ہو, تو اہل علاقہ بے وقوف تو نہیں ہے. لوگ جو بتا رہے ہیں, لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو دیکھا ہے لوگوں نے, وہ ایز اٹ از بتا رہے ہیں. جو پچھلے 5-6 ماہ سے لوگ اس خاتون کی روٹین دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ اس آدمی کا پیشے کے لحاظ سے ایک ڈیلر ہے, پراپرٹی ڈیلر ہے, اور وہ اتنا بے باک ہے, اس کو اتنی ہمت دی گئی ہے نا, اس کو اتنی رسائی دی گئی ہے کہ میرے گھر تک آؤ. وہ پہلے بھی گھر میں آتا رہا ہے, لوگ جانتے ہیں اس کو, لوگوں کو پتہ ہے کہ اس خاتون کے گھر میں وہ گھنٹوں آ کر بیٹھتا تھا. بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی بیٹی کا اس نے نکاح بھی کر دیا تھا, رخصتی ہونی باقی تھی. اس بات کا بھی اس کو بہت رنج تھا, بہت غصہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کیا. اب کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد بیٹی کی رخصتی تھی. اب جو اس کا داماد تھا, اس خاتون کا, عائشہ بی بی کا, اس کا جو داماد تھا, وہ جس وقت ہم لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی, وہ داماد اس وقت کہا جا رہا تھا کہ اس وقت وہ بھی کافی کریٹیکل کنڈیشن میں تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اس وقت وقوع ہوا کیا, تمام لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے, تمام لوگوں کے گھروں کے رات کے 1:30-2 بجے دروازے بند تھے, کوئی بھی کسی کی جلتی میں نہیں آتا, کوئی بھی اس طرح کے حالات میں نہیں آتا کہ گولیاں چل رہی ہوں اور کوئی دوسرا بندہ آ جائے کہ وہ بھی اس چیز کی نظر ہو جائے. تو تمام لوگ اپنے گھروں میں تھے, لیکن وہ 2 بچے جو بچے ہیں انہوں نے وہ سارا وقوع دیکھا ہے, وہ بچ گئے ہیں. اب وہ تھوڑے سٹیبل ہوں گے, وہ پولیس کو کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کیا ہوا تھا, ماں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. بڑی بیٹی جو ہے وہ ماں کو اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ آدمی ہمارے گھر نہ آئے, یہ ہمارے گھر کیوں آتا ہے. اس کا مطلب کہ چیزیں بہت زیادہ ڈیپ ہیں, اس کا مطلب کہ چیزیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں, کہ بچی کے ساتھ بھی دشمنی چل رہی تھی, بچی پر بری نظر رکھتا تھا, بچی ماں کو کہتی تھی ماں اس کو کیوں گھر بلاتی ہو, یہ ہمارے گھر میں کیوں آتا ہے. اس کا مطلب کہ اس کی حرکتیں کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ قابل قبول ہوتی. اس آدمی سے تانگ آ کر اس خاتون نے اپنی بچی کا نکاح بھی کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں آیا, اور اس نے اپنی وہ تکلیف, وہ جو غصہ تھا, وہ اس نے اس طریقے سے نکالا. ابھی تو لوگ وہ اچھلے والے سانحے سے نہیں نکلے کہ اس کے بعد دوبارہ سے رات گئے اس طرح کا واقعہ ہو جانا, کسی کو بھی جان سے مار دینا. اب ایک انسان کی قیمت کسی کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہے. جیسے لوگ راستے پہ جاتے ہوئے کسی بھی کیڑے مکوڑے کو مسل دیتے ہیں نا, ایک انسان کی زندگی کی یہ قیمت ہے کہ جاؤ, بات نہیں مانی مار دو, رشتہ نہیں دیا مار دو, بات چلی نہیں آگے مار دو, انکار کیا مار دو, جائیداد کا مسئلہ ہے مار دو. ہر معاملے میں مار دینا مسئلے کا آخری حل ہے. دیکھیں اس کیس میں پولیس کیا اپنی چیزیں بتاتی ہے, جیسے سانحہ اجرا میں پولیس نے ریویل کی, اس کیس میں کیا کرتی ہے, اس کے بعد ہم اگین اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کیا معاملہ تھا.